पिला माने आजी आमे प्रथम श्रेणी हस खेल बहिर वर्षा विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करबा ता पूर्व जत मैंने इस चैनल नुआ अछ चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो। चलो पिला माने वीडियो टी स्टार्ट करबा। पिला माने एठी एक नंबर क्वेश्चन कौन देछि ओ अक्षर थिबा शब्द को ओ रु गार टाणिबा ओ भली उच्चारण हेउथिबा शब्द तळे गार टाणिबा। देखिबा एठी कौन देछि एठी कोन एठी देछि देख ओ अक्षर थिबा शब्द को ओ रु गार टाणिबा। एठी ओ अछि ओ अक्षर थिबा शब्द को गार टाणिबा आ कोन करिबा ना ओ भली उच्चारण हेउथिबा शब्द तळे गार टाणिबा। एठी देखिबा पिला माने कौन देछि एठी कोन ओठ ओठ से कहिछि ओ अक्षर थिबा शब्द को ओ रु गार टाणिबा। एठी आमे ओ रु टाणिबा ओठ को तापर कौन देछि ना एठी देछि ओट ओट देछि एठी ओ अछि जेहेतु एठी ओ पाखु आमे गार टाणिबा। तापर एठी कोन अछि ना गोरे गोरे कोन ओ कर देछि गोड से कहिछि कोन ओ भली उच्चारण हेउथिबा शब्द तळे गार टाणिबा गोड। एठी ओ उच्चारण अछि गो ओ उच्चारण जेहेतु होउछि ता तळे आमे कोन करिबा ना गार टाणिबा। एठी आमे गार टाणनेले तापर एठी कोन देछि गोधी देछि एठी गोरे ओ करे देछि जेहेतु गो धरे हसई करे धी गोधी गो ओ होउछि मझिरे उच्चारण आछि ओ जेहेतु ता तळे गार टाणिबा। एठी ओ नाइ जेहेतु ओ थिले एठी आमे ओ को गार टाण थान्ते। एठी ने उळ नेउळ अछि एठी ओ नाइ कि ओ करे उच्चारण हेउ नाही। एठी टरे ओ करे टो पी तो ओ एठी मझिरे उच्चारण आछि टो पी ओ आछि मझिरे जेहेतु एठी आमे या तळे गार टाणिबा। एठी ओ थिले एठी ओ को गार टाण थान्ते। एठी कोन अछि ना ओ उ एठी जेहेतु ओ अछि ओ को आमे एठी गार टाणिबा। तापर एठी कोन अछि ढरे ओ करे ढोल ढो ओ मझिरे उच्चारण आछि जेहेतु ढोल एठी आमे कोन करिबा तळे होउछि गार टाणिबा। पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन आमे एठी देखिबा शब्द रे थिबा ओ अक्षर गुडी को गार टाणी ओ कार युक्त शब्द सह जोड़िबा। एठी ओ थिबा अक्षर गुडी को कोन करिबा ना ओ कारे थिबा कोन शब्द सह गार टाणी जोड़िबा। तापर कोन करिबा एठी कोन अछि ना ओ ध ओध अछि एठी कोन अछि ओ उ एठी भी ओ अछि एठी कोन करिबा ना गार टाणी जोड़िबा। एठी तापर ओ उ अछि तापर एठी कोन अछि ना रो रे ओ करे अछि रोग एठी ओ कारे जेहेतु अछि एठी हमें गार टाणी जोड़िबा। तापर अछि भरे ओ करे भोक तापर एठी रोगरु भोक को जोटिबा। तापर एठी कोन अछि ना तोरण जेहेतु एठी तरे ओ कारे अछि तोरण एठी जेहेतु ओ कारे अछि एठी हमें गार टाणी जोड़िबा। तापर एठी कोन अछि जरे ओ करे जोग जोग अछि तोरणरु जोग को गार टाणी जोड़िबा। तापर एठी कोन अछि से ओ अछि एठी ओ अछि जेहेतु एठी हमें जोगरु से को गार टाणी जोड़िबा। तापर एठी अछि कोन एठी से ओ अछि एठी भी ओ ध अछि ओ अछि एठी ओ को गार टाणी जोड़िबा। त माने पिला माने एही परी भाबरे गार टाणी जोड़िबो। पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखिबा चित्र सह वाक्य जोड़ी कहिबा। अच्छा कहिलो पिला माने काउ कोन करे एठी भो भो करे अछि का करे अछि आउ हुके हो करे। काउ कोन करे ना का करे सकाळू एठी आमे काउ को का करे सहित जोड़िबा जेतु से सकाळू उठी कोन करे ना का करे। एठी के अछि ना एठी कुकुर अछि कुकुर कोन करे कुकुर भो भो करे ना हुके हो करे कुकुर भो भो करे एठी कुकुर को भो भो सहित गार टाणी जोड़िबा। एठी के अछि एठी बिलुआ अछि बिलुआ कोन करे हुके हो करे एठी बिलुआ को हुके हो सहित गार टाणी जोड़िबा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देछि ना आगे किए बरसा को डाकिला। पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे पढितिले गपटी को कहिलो देखि किए आगे बरसा को डाकिथिला की डाकिला ना काउ डाकिथिला। आमे एठी कोन लिखिबा ना काउ लिखिबा जेहेतु आगे काउ डाकिथिला शेषरे किए डाकिला शेषरे किए डाकिथिला बरसा को कहिलो देखि पिला माने बेंगुली डाकिथिला एठी आमे बेंगुली लिखिबा। बेंगुली रानी
କ'ଣ ଡାକ ଶୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମଝିରେ କିଏ ବରଷାକୁ ଡାକିଲା? ମଝିରେ କିଏ ଡାକିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ବିଲୁଆ ଡାକିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ବିଲୁଆ। ଦେଖିବ ତମାନେ ମଝିରେ ବିଲୁଆ ବରଷାକୁ ଡାକିଲା। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଆସ କହିବା। ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଲେଇ ନାନୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ବାଘ, ଶୃଗାଳ, ହାତୀ, କୁକୁର, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ଶୁଆ, ପାରା ଓ କୁଆ ବାହାରିଲେ। ଏଠି ବିଲେଇ ନାନୀର ବାହାଘର ହଉଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବାଘ ଆଉ ଶୃଗାଳ, କୁକୁର, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ଶୁଆ, ପାରା ଓ କୁଆ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏବେ କହ, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ରହିବ ଓ ସବା ଶେଷରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ରହିବ, ତେବେ ହାତୀ ପରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ କିଏ ସବୁ ରହିବେ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ହାତୀ ପରେ କିଏ ସବୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ରହିବେ? ହାତୀ ପରେ ଏଠି କିଏ ବଡ଼ ହବ ନା ଏଠି ବାଘ ହବ। ଏଠି ବାଘ। ବାଘ ପରେ କିଏ ନା ବାଘ ପରେ କୁକୁର ରହିବ। ଆଉ କିଏ କୁକୁର ପରେ ରହିବ? କୁକୁର ପରେ ଏଠି ବିଲୁଆ ନାନା ରହିବ। ତାପରେ କାଉ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ପାରା ରହିବ। ତାପରେ କିଏ? ତାପରେ ଏଠି ଶୁଆ ରହିବ। ତାପରେ ସବା ଶେଷରେ କିଏ ରହିବ ନା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ରହିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଏଠି କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଛବିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ହାତୀ ଅଛି, ଏଠି ବାଘ, ଆଉ ଏଠି କିଏ? ଏଠି ଶୃଗାଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ବିଲୁଆ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏଠି ନା ଏଠି ଠେକୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କାଉ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ଅଛି। ହାତୀକି ଲେଖିବା। ଶେଷରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି? ଶେଷରେ କାଉ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଶେଷରେ କାଉ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଗରେ ମଝିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମଝିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମଝିରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ହାତୀ ଅଛି, ଶେଷରେ ହେଉଛି କାଉ ଅଛି। ମଝିରେ କେଉଁମାନେ ତାହେଲେ ରହିଲେ? ମଝିରେ ରହିଲେ ବାଘ ରହିଲା, ଆଉ ଶୃଗାଳ ରହିଲା, ବିଲୁଆ ଆଉ ଠେକୁଆ। ଏଇଠି ତମମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କାହାର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କିଏ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କାହାର ପୂର୍ବରୁ। ହାତୀ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଏଠି କିଏ ଅଛି? ହାତୀ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ପରେ କିଏ ଅଛି? ବାଘ ଅଛି। ବାଘକୁ ଏଠି ଆମେ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ବାଘ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି ନା ହାତୀ ଅଛି। ବାଘ ପରେ ଏଠି ଶୃଗାଳ ଅଛି। ଶୃଗାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ରଖିବା, ଶୃଗାଳ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? ବାଘ ଅଛି। ଶୃଗାଳ ପରେ ଏଠି କିଏ ଅଛି? ଶୃଗାଳ ପରେ ହେଉଛି ବିଲୁଆ ଅଛି। ବିଲୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ରଖିଲେ, ବିଲୁଆ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି ନା ଶୃଗାଳ ଅଛି, ଆଉ ବିଲୁଆ ପରେ କିଏ ଅଛି ନା ଏଠି ଠେକୁଆ ଅଛି। ଠେକୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ରଖିଲେ, ଠେକୁଆ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି ନା ବିଲୁଆ ଅଛି। ଠେକୁଆ ପରେ ଅଛି କାଉ। ଏଠି କାଉ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? ଠେକୁଆ ଅଛି। କାଉ ପରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତମମାନେ ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ହାତୀ ଓ ଶୃଗାଳ ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? ହାତୀ ଓ ଶୃଗାଳ ମଝିରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି କିଏ ଅଛି? ଏଠି ହେଉଛି ହାତୀ ଅଛି, ଏଠି ଶୃଗାଳ ଅଛି। ତା ମଝିରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ମଝିରେ ବାଘ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ହାତୀ ଓ ଶୃଗାଳ ମଝିରେ ବାଘ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୁକୁର ଓ କାଉ ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏଠି କୁକୁର ଅଛି, ଏଠି କାଉ ଅଛି। କୁକୁର ଓ କାଉ ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? ଠେକୁଆ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଠେକୁଆ ଲେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୂର୍ବ ଓ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଘର ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। 3 ପରେ ଏଠି 4 ଅଛି, 3ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 4। ଏଠି 2 ଅଛି, 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2 ପରେ କେତେ? 2 ପରେ 3। ଏଠି ଆମେ 3 ଲେଖିଦେଲେ। ଏଠି 7 ଅଛି, 7ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6 ଲେଖିବା। 6 ପରେ 7। ଏଠି 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। ଏଠି ଆମେ 9 ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି 8 ଅଛି, 8ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 7 ପରେ ଆମେ 8 ଲେଖୁ। ଏଠି ଆମେ 7 ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏଠି
छ अछि छर पूर्ववर्ती संख्या केते 5 लिखिबा तापर एटी छर परवर्ती संख्या केते 7 तापर एटी 7 र परवर्ती संख्या 8 लिखिबा एटी कोन देछि ना 2 पर केते 2 र परवर्ती संख्या केते 3 3 एटी लिखिबा तापर एटी 4 अछि तापर एटी 6 अछि 7 अछि 7 र परवर्ती संख्या केते 8 8 लिखिबा एटी 4 अछि 5 अछि 5 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6 ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଖାଲି ଘର ଅଛି ଏଠି 8 ଅଛି 9 ଅଛି 8 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7 ପରେ ଆମେ 8 ଲେଖୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ 7 ଲେଖିବା ଏଠି 1 ଅଛି 2 ଅଛି 2 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 3 ଏଠି ଖାଲି ଘର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ତାପରେ ଏଠି 5 ଅଛି 5 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 4 4 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 तापर एटी 7 अछि एटी 7 अछि 7 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6 हबो 6 ପରେ ଆମେ 7 ଲେଖୁ 7 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 8 हबो तापर एटी 6 अछि 6 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 5 5 ଲେଖିକି ଆମେ ତାପରେ 6 ଲେଖୁ 6 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7 8 नंबर देखिबा पिला माने कोन देछि छवि गुडी करू वर्षा ऋतुर पोशाक ओ शीत ऋतुर पोशाकକୁ कारटाणी जोड़िबा एटी पिला माने कहिला देखि एटी आकाशरु वर्षा पडुची एटी कोन केउ ऋतु हबो एटा ना वर्षा ऋतु हबो एटी लोक माने कोन करचंती ना जाळ एटी जाळी के कोन करचंती ना सेकी होचंती एटा होची शीत ऋतु हेबो एटी कोन करिबा ना छवि वर्षा ऋतुर पोशाकକୁ कोन करिबा ना वर्षा ऋतु सह कारटाणी जोड़िबा शीत ऋतुर पोशाकକୁ आमे एटी शीत ऋतु सहित कारटाणी जोड़िबा अच्छा कहिलो देखि पिला माने छता को आमे केउ ऋतुरे व्यवहार करिथाउ एटी आमे वर्षा रु रक्षा पाइबा पई वर्षा ऋतुरे व्यवहार करिथाउ एटी छता को आमे वर्षा ऋतु सहित कारटाणी जोड़िले तापर एटी कोन देछि कोट देछि कोट को आमे केउ ऋतुरे व्यवहार करिथाउ शीत ऋतुरे आमे व्यवहार करिथाउ कोट को आमे शीत ऋतुरे कारटाणी जोड़िबा तापर एटी कोन अछि एटी भी गोटे कोन कोट अछि कोट को आमे केउथरे व्यवहार करथाउ ना एठी आमे शीत ऋतुरे व्यवहार करिथाउ आ आमे शीत ऋतु सहित कारटाणी जोड़िबा एठी सॉक्स अछि सॉक्स को आमे केउ ऋतुरे व्यवहार करथाउ ना शीत ऋतुरे व्यवहार करिथाउ आमे एठी शीत ऋतु सहित कारटाणी जोड़िबा एठी कोन अछि ना साल अछि जेहेतु साल को आमे मध्य शीत ऋतुरे व्यवहार करिथाउ शीत ऋतु सहित कारटाणी जोड़िबा एठी शार्ट अछि शार्ट को मध्य कोन शीत ऋतुरे व्यवहार करथाउ एठी आमे शीत ऋतु सहित कारटाणी जोड़िबा 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन देछि पिला माने कहा पाखरे किए लागिबो कारटाणी जोड़िबा गाई कोन करे पिला माने ना हामा हामा करे हाथी कोन करे घास खाए ना हुके हो करी रड़ी छड़े ना भो भो करे ना धीरे धीरे चले हाथी धीरे धीरे चले एठी आमे धीरे धीरे गतिरे कारटाणी जोड़िबा हरिण कोन करे ना हरिण एठी घास खाए आमे घास खाए गतिरे कारटाणी जोड़िबा बिलुआ कोन करे ना हुके हो करी रड़ी छाड़े संध्या हने तमे सुनिचो कि नाही पिला माने कुकुर कोन करे ना भो भो करे एठी भो भो गतिरे कारटाणी जोड़िबा पिला माने तमाने बुझी पारलो कि नाही पिला माने जो तमानकु ए वीडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जमा भी भूलिबनी थैंक यू।